ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଗକୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ନା। କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିଲ ତୁମେ ସ୍ମରଣ ଅଛି? ସେ ଦାନବ କବଳରୁ ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରାଜମହଲରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ରହି ଯାଆନ୍ତୁ ଶିବ। ଆପଣ ମତେ କୈଳାସ ନୁହେଁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତୀ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସତୀ କିଏ? ସତୀ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆଉ ଚେତନାର ସ୍ୱାମିନୀ। ସତୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ମାପଦଣ୍ଡ। ସତୀ ନିଜର ସ୍ୱୟଂର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଉ ତ୍ରୁଟିର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜକୁମାରୀ। କଦାଚିତ ମୋ ପିତା ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ସତୀକୁ ବରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତୁମର ତ ସବୁ କିଛି ସ୍ମରଣ ଅଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କଥାର ରୋଚକତାର ଫଳ ମିତ୍ର। ଏବେ ଆଗକୁ କଥା। ଶିବ ଏବଂ ସତୀ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ ତାହା ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସତୀ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସମ୍ମାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ଶିବ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଶିବ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସତୀ ଏହି କଥା ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଶିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଘଟଣରୁ ସତୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। सती तुम्हें राजकुमारी आउ तुमर स्थान प्रजापति राजमहल रे। मोर प्रेम तुमर वेदनार कारण हेब, कष्ट देव।
परंतु शिवशक्तिंकर ही मिलन को संपूर्ण निष्क्रिय करिबा स्वयं महादेवंक पाई मध्य संभव नथिला। आ सेपटे अन्य पक्षरे सतींकर संयम आउ धैर्य समाप्त हेउथिला। सती संपूर्ण महल रे चर्चा हेउची जे शिव तुम हाथ धरी तुमको टाणी टाणी महल को नहीं आसिले। एबे तो तुमर भ्रम तुटी जाइथिबो सती। हाँ नानी, ताहा भ्रम ही थिला जहा अंतत तुटी गला। ताहाले एहा तो शुभ संवाद। मु एबे पिताश्री को कही आसुछि। रही जाओ नानी, अधा संवाद सुनैब जदि तेबे पिताश्री क्रोधित होइजिबे। तू एबे शीघ्र कह, मु सुनिबा पई अधीर हेउछि। जेमिति शिवंक प्रति मोर प्रेम केवल भ्रम, ठीक सही परी पिताश्रींकर मो प्रति प्रेम भी तो भ्रम ना नानी। कौन कहलु तू? तू चेतना रे अछु त? हाँ नानी, शिवंक प्रति केवल आकर्षित हेली बोली पिताश्री मो ଉପରେ क्रोधित ହେଇଗଲେ। तेबे कौन एहा तांकर प्रकृत प्रेम? गोटिए पक्षरे मो पिताश्री प्रजापति दक्ष जी शिवंकठू प्रतिशोध नेबाकू चाहुचंती, आउ सेठी अन्य पक्षरे शिव अछंती जहांकर काहा पाखरु किछि भी आवश्यक नाही। प्रेम तो मते दुई पक्षरु ही देखा जाउनी नानी, कारण प्रेम तो हृदयर से ही पवित्र भाव जोठी तुमरा सब किछि समाप्त हो जाए। तेबे कौन तोर सब किछि समाप्त हो जाइछि? ये सब काल्पनिक कथा। कहिबा बहुत सहज भगिनी, परंतु अनुभव करिबा बहुत कठिन। आम मनुष्यंक पाई गोटिए संकट जे आमे अनुभव करिबा पूर्वरु ही अन्य मानक विषय रे निष्पत्ति देई देई थाउ। नानी, आज तुम्हें मो मनर सब भ्रम दूरेई देल। सत्य कहती बड़ भौणी मां को परे द्वितीय शिक्षिका ही थांती। सब किछि सहज हो